guys! Charis. For today's video, we'll be gonna playing this game. That's cool man ang tato, pero lock na nakadili inok. Nagsugod ako dula, pero ako nag-record ato. And una-una ako nga, wait, what if mag-record ko? Why not? So, mo to, nag-record ko. So, nanak ko dyan, ay! Lapos. Kira na siya, guys. Lapos na siya. Charis ko, ilang. Diba? Kamayo na to sa umpi. Ay, Charis ko, ilang. Yun naman eh. Why not? Wah, di bawa ko to na ipan na. Eraser, which is oh, diba? Para ka maayo, oh. Ay, tsaka na, bawal di ay. Kala ko pwede. Feel ko kini. I know, dito din na siya, guys. So, let's go. I will do this with the right decision, guys. Uy, happy ko mahulog ato, ah. Natin click sana. Malapos siya. I know, kasi ganun. Diba? I'll do the right, Charis. Ay! Bawal din, ha? Charis. Tanga-tanga man yun si... Stop naman yun. Hindi. May gida nga. Hindi ka saan lagi nga dula, ay. Ay, wala ulit, ano din. Which is, dili lang ito. Okay, rakat eh. Okay, then let's go here. Dari ah. Ay. Mga kita nga, tapit ang hulog sa asin. Dito, tara. Dito. Dili pwede. Wow ba? Dili pwede, guys. Tara. Hey, Kotis is basket. No. Dito ko may mga bad word, guys, because that is very big no-no for me because maano mga bata makabalo sa akong mga video, makatuon sila sa akong mga videos o mga bad words and yes. By the way, makabaka ka natin reading your comments. Di ba, wako na mata. Hala, ang pong mata ito, day. Diba? Tsaka na. Bawal dito matamak. Okay, I understand. Habibi! Sa mukha. Sa ads. By the way, guys, please follow me on TikTok, guys. Sorry. Just search Jergatla20, guys. That is my URL and my username is for the Shurikat, but I will change that because na-ilisa ko na pero bawal po siya ilisan karon. Ilisan ako na siya. Mauna. Nagput ang ulo eh. Ay, hindi siya ba lying ang da span point. Ngayon pwede sa akin te nga maganahinay ta. Ay, tsaka na ako eh. Ba alam ko na talaga. Itong daan na ha? Balik naman ta. Ay, musag may dito pang sundan, guys. Tara, guys. Dito, guys. So I'm back. Ano ko yan to, guys? Dali, pagtakat sa iya. Diba? Liso lagi ni ay. Ay! Tsaka na. Layang ang daspan penta pa doon. Liso lagi ni ay. Ba't ito lisod? Asa yung lisod dyan? Uy, bawal yan. Ay, tsaka na. Asa na yung agianan? Ini. Hala, uy, di aja kayo sa lava. Lava ba na or sipon ni Angkol? Diba? Ay, parkour pa rin. Floor is lava rin. Speedrun na, guys, speedrun. Wow, diba, let's go. Ala, uy, tsakan na. Ay, dili ta, guys. Ala, diba namatay? Hindi ko na magka-PC, uy. Isa gusto mag-donate diya, Charis. Or laptop lang man. Charis. Nanghangyo. Charge lang bitaw, guys, uy. No.
Dili sa ka maghinambog dili dapita kay pag mamatay ta o di luoy ang ta. Dili na ta, charis di ba? Ano man nagkuan? Pwede naman guro na tamakan ito. No, hindi natin susubukan ate kasi baka mamamatay ta, di ba namatay? Manood ako sa voice chat guys. Okay. Ang sinasabi ko lang naman ay hello. Hidugay na to ano yung mamatay. Wait. Hello, Charis. Oh, ew. Charis. Baby, chill. Charis. Okay, I'll do my best. Diba ninapos? Harap po, pilit na maka-escape. Pwede ba? Charis, pwede day. Diba? Diba? My favorite color pa naman yung green. Huwag mo akong tilbor. Charis. Tinatry-door ako nitong green na ito. Charis. Purple di ay. Napulaan ako. I know, nothing real. Yes, which is 400 itong money, which is I will buy green because that is my favorite color both. Equip. Diba? May ano na tayo guys, may trails. May gidangat tayo. Una. Makaskip man tag isa ka stage. Pero why not? Wah! Napulaan ako! Okay lang. May pag-agi naman talaga itong mga buha. Gisip ko na ba ako sikmahan ko ng duraan ni Ron Charis. No, ang galing ko kaya nito guys. Ang galing ko kaya nito. Naboy. Apo na ba ko sabha? Namarapol mo kita yun. Kasamo ka ni mga marag ads ba na? Ay, naku, ginoo ko. Habi. Na. So, maghilo na ta guys. Let's go. Suka, ginamos lemon sito. Na. Everything that I praise the Lord. No, day. Meron pa tayong ano dito na yun. Isa pa day. Saka-saka pag hindi mga nanganay kapoy kayo ni Ron. Ano day? Sabi na ako magyanan. Aman mo na nun. Naman ko tricks. Ito ba? Makikidangat. Mahulog day. Feel ko parang kinangalan din sa test. Simple. Di ba mula po sa siya? So, wala. Nagpuyo. Is this the right? No, that is not the right. This is the right. Tika saan lagi nga dulo ay dili lagi ko ka ano. Hindi lang. First ato here. Then here. Then here. Then here. Saan siya? Wah! Abi ko pwede. Abi ko di pwede ito. Ay, dili pwede magminaro. Chalis. Abi ko pwede magminaro. Di ka sana gito ka dola. Ay, wala mo ko kita makan. Ay, wala mo kita makan. Wala mo ko gigunitang lagpot mo ito. Ay, concentrate guys. Limawan na ang power. The power of focus. Hindi na ako nagagali. May pets tayo, which is I love it. Cream, dog, bunny. I'll do cat because that is my favorite animals. Where is my pet? Ay, tara siya. Hello, call. Did you help me? Oh, giluto. May pa siya kay giluto, ro. Mauli, ginana ka na kamak mo po daw. Mauna. Yung bita ko mapag-ala. Kita guys, okay sa lawa guys. I am walking in the lava. Charis. Hindi ako kabot ng dingin mo. Glitch ba to? Charis. Ispan na rin, ispan. Diba?
I am dead too. Uy, ayun na, glitch, charis, glitch. Mukha na mag-glitch. Oy, intag video diri ron. Oh, di ba? Ana, yun. Mauna, tanga man. Oh, wala ko namatay, guys. Sige naro diya. Charis. Oh, di ba namatay kalit? Charis. Ikaw ay kagtao, nerd. No, I'm not. Oh my gosh, who is that? Sino yun? Baka si John Rest mo ang chuchu. Sa mukha naman, invite ng tao, oy. Ay, ako na po din na pislit na. Ito na di babaw. Miming, tulungan mo naman ako dito, Miming. Pasakyan ko sa muli ko, balang mapisat ka. Wow, diba? Hala na iring na ka diya. Charis. Maunay ginang. Miming, dali, Miming, ubanta, Miming. Miming. Ah, dali. Miming. Dali, Miming. Where do I am back? Dito. Wala, oh, saksi mo nga, nag-record ko. Saksi ko, mapriso ka. Miming! Charis. Ikit ko Miming kong tawa. Tignan nga ka, no? Charis. Sip-on ako. Kanang green. Charis. Speedrun tagay siya karon. Dilikid ako kung recording. Okay. Wala biba ko na verify guys. Sa mga gusto mo tulong na guys mag-verify guys, please help me. Because na ko yung phone number, but the problem is hindi ko matanggap ang the 6-digit code, which is mag free skip na guys. Ay hindi boy. Which is makawagan na. Charis, makawagan na. Pero laban lang ito. O maoy gidangat. Ay pintura na yun na. Lili naman dam. Diba? The power of Hilom. Hilom is very powerful, which is I would like to do. But in school, I am very... diba? But in school, I am very noisy. Charis, oy guys, hilomin ko sa school. Sa mga classmate nga, viewers mo pagsapa diha. Charis. No, grade 8 na ako. Which is... nothing. Charis. Okay. Pikotish pani. By the way, guys, I know how to speak Russian and I know how to introduce myself in Russian and I know how to introduce and I know how to make it intro in Russian language. Yes. Pero nakasugod naman ta. Mas hindi makahimo ko sunod o bitong only Russian speaking lang a video like that. So, tap by yun. The meaning of that guys is so let's go. Miming, asa na ka ni Agi Ming? By the way, comment below if gusto mo mag Russian speaking, which is I would like to do, but I need a little more practice with that. With that, the 2025 comes to an end. Charis. Ay, di ba? Charis. Ang speedrun ta guys. Uy, kay tasin akong recording guys. Charis. So, dili na guro ta mag-end. Ay, kitaas na akong recording. 35 na mapunta. Mahimutang na ko na. So, this is the end of the video guys. But if you enjoy watching my videos, please leave a like and subscribe. But before that, I would like to... Sige na guys. I would like to promote my YouTube channel. I would like to promote my TikTok account, which is I would like you to follow my account. And don't forget to comment down below if you guys want me to do a video that only Russian speaking, but I will put a subtitle para masabtan ninyo. So this is the end of the video. If you enjoy watching my videos, please leave a like and subscribe. And I'll see you at the next video. Bye-bye. But before that, my kitty wants to buy with you all. So say bye-bye. Say bye-bye too. Bye-bye. Charis. So, bye-bye guys. Love you so much. Thank you for watching my videos. And ako isa ka viewers and I just say I love your videos and gikilig ko ato. Thank you so much for loving my videos. So bye guys.